Beri terbebasa ngagai semabala kita tik seruran bergulang kami Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban sarito hari 3, 16 bulan 12 bergulang aku Bumawin. Sarawak patut berani guna teknologi baru dikena nyikap sistem penyampaian perintah menua. Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng Madaka pengawak tu guna pemansang inovasi ngau modal mensia kengembuan kualiti. Kuya ba era digital tu, rakyat anda uliah nyeliah kediri hari ngena teknologi baru baka Sarawak Pay ke uliah mai penguntung agar Raban Bangsa. Yang menyaksikan perkembangan pesat teknologi yang perlahan-lahan menggantikan tenaga manusia. Penghasilan produk atau perkhidmatan berteraskan inovasi perlu dijajarkan dengan keperluan dan kehendak masyarakat pada masa kini dan akan datang. Datuk Patinggi Abang Johari mansur ke perkara tu maya pengerami Anugerah Konvensyen Inovasi 2020 Perkhidmatan Awam Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Kuya dua buah menua ianya Korea Selatan ngau Estonia uliahnya dicontoh ke alai rakyat iaran siang mai menuanya ngagai menua ke maju serta nyulut. Maya pengeraminya Anugerah Inovasi Ketua Mentero Sarawak diberi ngagai upis tanah ngau survey bak kategori upis menua lalu upis kastam Diraja Malaysia menang bak kategori upis besai. Dua bengkau upis tu mujur mai pulai mata duit RM10,000 ngau trofi. Ungkus belanja merubat ngau vaksin COVID-19 ungkup Apai Indai uliah diseliah hari cukai bak baruh belanja perubat guna khas ngau nyaga Apai Indai. Sapi Menteri Perkara Wang Dua Muhammad Shah Abdullah madaka pengawak ti hendak mayar cukai penatai pemisik ngagai orang siko-siko uliah dituntut nyentuk ke ngagai pemaduk mayuh RM8,000. Muhammad Shahar Abdullah madaka pengawak ti nak ibuh mayar cukai RM1,000 untuk merubat vaksinasi nyengkau vaksin COVID-19 mega uliah dikena orang ke mayar cukai klaim pasi dari resbilia nyengkau anak ngau bini. Ngenang ngau nanak agi ko ia Apai Indai ti ditemu positif serta patut berjalai ke pengawak berubat nyengkau vaksin ungkus belanjanya uliah dituntut babaruh belanja perubat Apai Indai. Ia mansud ke perkara tu maya ngeraup rang Undang-Undang Kewangan 2020 di Dewan Rakyat Sarito ke udahnya dikebenar ke suara majoriti. Rang Undang-Undang Kewangan 2020 tuju dikenang ubah ke Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta STEM 1949, Akta Petroleum Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990, Akta Kewangan 2012 ngau Akta Kewangan 2018. Kelimpah harinya Sarito nadai kes positif COVID-19 ditemu di Sarawak. Penyampau selampur kes positif COVID-19 di Sarawak mengkang 1,075 kes. Komiti Penjaga Penusah Menua JPBN Sarawak dengan peneram berita yang madah ke seminak sitik kluster agi aktif di Sarawak ianya kluster besi di Kuching engau kes positif mengkang 12 orang yang kaum kes indeks. Pelilis Surian mengkang berstatus kuning engau penyampau selampur 2 itik kes tibampit bak benua Tompu lalu 39 buah pelilih menua bukai mengkang bak status gadung. Pengawak ngagak baru Indo-Upis Polis Pelilih IPD ngau Balai Polis Belaga Kebaru dikarap uliah digagak ngau jampat. Tu dikena nganti bergunaan 2 ringkat IPD Belaga ngau Balai Polis Belaga ke angus 100% bab penusa angus terjadi hari 1 tu tadi. Rakyat Belaga will remember this that after just a brief tak sampai 24 jam kejadian berlaku and Datuk is here with us and to assess personally apa yang perlu dilakukan untuk IPD Belaga and our hope that seperti yang Datuk katakan tadi balai baru dapat dibina di Belaga lah and we are try to by from our side sampaikan permohonan itu. Datuk Liwan Kepegakaban Kaunsil Negeri Belaga mansud ke perkara Tok Maya Lica berseri ngau penemuai sambil gawak Komisioner Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail ngagai palan penusah Angus Nyadi. Kuya Kaban Parlimen Ulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbung dekamai Menteri Perkara Dalam Benua Datuk Seri Amzah Zainuddin ke Belaga bak maya ke Semak tu ila. Datuk Liwan megamari pembenar ke palan upis tabung amanah bakun Nyadi upis ngau Balai Polis Sementara IPD Belaga. Report tumu bekal penusah Angus bergunaan bangsa hendak kekal ke didiri kenyau 30 tahun keudah didakwa bepun ari litar pintas.
Program Jihad Dadah Polis Diraja Malaysia PDRM dekat dikerembai ngagai semua pelilih benua di Sarawak jadi ke cara nagang salah guna dadah bak bala Raban Biak. Komisioner Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail madahka pengawak dikena ngurang ke penyampau urang gian dadah. Patut ditapik ngau engkeman bak semua peringkat dibetuai ke PDRM bergulai ngau Raban Bangsa serta agensi ke bisik kawal. Kuya perkara tu berguna amat ke tegal orang ke kelalu gian dadahnya nyadi ke pemuan ngagai pengawak ke ngasut Raban Nembiak ngau orang ke baru dekat gian dadah babala Nembiak tajak sidak bisi peluang diperubat dengan program ngenyuman ke sidak tigian dadah tu. Dato' Aidi Mansur Kejaku tu mayang menjadi program jihad dadah kontijen Sarawak di Dewan Terbuka Kampung Gedung Simunjan. Sama bisi datai penolong Menteri Dagang Antarabangsa ngau industri, Terminal Perindustrian ngau pemansang orang dagang Dato' Narudin Menyais. Program tu bertuai ke PDRM ngau kerjasama agensi pemunah Segian dadah bangsa Raban Nguasa Kandang Menua ngau Komiti Penglikun Kampung. Ni teka statistik UPS Pansiak Jenayah Narkotik penyampau kes orang kena tangkap ke tegal dadah batimpuh bulan 1 nyentuk ke bulan Siti tu tadi bisik 9,739 ikut. Hari penyampaunya 55.2% atau ke 5,372-nya bala Nembiak ke berumur kurang hari 30 tahun. Dulu agi harinya Datuk Narudin minta PDRM nambah ke Raban Polis di Gedung senutuk ngau ngemanah kagit tikas penghidup kandang dur-durnya kenyadi pelilih miat menua. Kok ia tu dikena nyamin penglikun berindak ke hari pemansang ke majak nyadi di kandang menuanya. Orang kediau jauh hari agensi nyelamat ngau bantu ulih berjalai ke tangguh pengawat sidak maya ti betapi ngau penusah ti endak di sadang nyadi dikena mantu dulu orang ke ditinggang penusah. Pemesai pengerai kandang menua UPS Menteri Local Government ngau pengawat berumah Billy Sujang madahka sidak patut diirik ngau penemu ke engkeman dikena betapi ngau penusah ti endak di sadang nyadi tu. Ia nengah pengawat numbuh karaban bertindak kecemasan komuniti tau keset mensia mayuh oleh mantuk mayanya di penusah hendak disadang bak palan alai sidak diau sementara kengantik bantuk datai. Jakut tu dipansut kaya maya berjakut bak program cert di Dewan Masyarakat Lundu. Program 2 hari tu dipasuk 131 ikut orang hari 59 buah kampung bak pelilih menua Lundu. Bala sidak ke masuk program tu diberi latih praktikal kebombaan ngau nulung maya bisiknya di penusah, kelimpaninga kelica bekal penglikun bak palan penusahnya di. Ba program kesama unit pengerai ngau penerit adat negeri Datuk Dr. Chai Kin Chung minta semua orang kesama bergempung munas ke igik penyakit rabies. Kok ia 8 ikut orang udah berbadi nyawa ke tegal rabies dirikod ke kenyau bulan 1 tu tadi dibanding 6 ikut sepemanjai tahun Siti tu tadi. Nya kebuah Perintah Sarawak udah numbuh ke 32 Raban penerit adat ti dikelala ngau nama IBED ngambil nyekat penama ukoi nadai orang empu bak sepemanjai garis antara menua Sarawak Kalimantan. Komiti Penyangga Penusah Ngenyat Pelilih Menua JPBD Limbang dekat berarti ke baru empas hari latihan simulasi pengendalian PPS diatur di Dewan Masyarakat Medabit. Penolong Pemesai Pelilih Limbang tingari ke Chairman JPBD Limbang Hamidah Halpi madahka latihan simulasinya ulih dikena berarti ke pengelemik ngambil ulih dikemanah kage. Objektif utama program ni adalah untuk mengenal pasti kekurangan dan kelemahan yang boleh kita tambah baik ditambah dalam keadaan COVID-19. Pusat pemindahan sementara pun dia kena mematuhi SOP. Jadi setelah selesai kita buat program simulasi, saya berharap semua agensi lepas ni kita akan ada postmortem. Kita akan buat penilaian semula dan penambahbaikan. Kuya penusah ngenyat kenyadi nak ngira jam nyak kebuah semua agensi patut bergempung serta seruran bersedia. Ia dikerandau pengarah berita udah tik berarti ke latihan simulasi PPS di Dewan Masyarakat Medamit di Limbang. Sama bisa masuk simulasinya ianya UPS Pengintu Pendiau Raban Bangsa Limbang, Polis, Bomba Ngau Penyelamat, Raban Pengintu Orang Periman, Rela, UPS Pengerai bagi Menua Limbang, UPS Residen Ngau UPS Pelilih Menua Limbang. Sikut lelaki diriput ke lenyau di Kampung Meranik Lemai Kemarik ditetap ke kena tangkap bayar. Tu berduduk hari gaya tubuh ya ditemu pagi tu tadi BC Abi kena ketup jelunya.
Mansa bernama Muhammad Razid Hamran, 27 tahun, ditemu melepuk bak penyawah 1 km ari palan operasi di Sungai Samarahan pukul 10.30 pagi tadi. Mayat di kerana pengarang berita RTM, Kepala Bombangun Nyelamat Samarahan, AB Hirwandi Sarbini, madahka operasi ngigap mangsa diperjalai ke 10 ekor aban yang kaum orang kediau bak kampungnya bak penyawah 5 km persegi bak kandang Sungai Samarahan. Tubuh ni yang dibaik ngagai Feri Muara Tuang, ngambil dibaik ngagai Hospital Besar Sarawak, ngambil ke Dipansia. Mansa diripot ke Lenyau malam tadi udah ke endak pulai maya ke ngigat siput baari sebedaunya. Maya tadi tasat sidat nemu garik perahu ngau perengka dikena nangkap hasil sungai agi bisik dalam perahu ia ting ujung ke bala sidat ke ngigat endang yang kaya kena tangkap jelunya. Beritanya tadi ngujung ke Aiban Kitai kelemah itu, bergempung Kitai nagang pengekai COVID-19. Lalu perkara keberguna benar ianya scan MySejahtera tiap kali ngelawak palat Bensia Mayuah. Jadi ngotok aku Bumawian madah ke diri mumpuk dulu.